that's their duty as a community. This is my last question, and then I'll open up to you. I don't want to take over. But just your father, Comandante Che, he died in Bolivia, and he was from Argentina, and he worked for Cuba, and I assume he had a dream of Latin America together. Tu padre era argentino y se murió en Bolivia y trabajaba en Cuba. Tenía un sueño para Latinoamérica en general junto. And I know you, at the conference, we saw a film of you interviewing Hugo Chavez, the late president of Venezuela. Habéis visto una película sobre una entrevista con Hugo Chávez de Valencia. Venezuela. How have recent changes in Latin America helped to develop this idea of a better Latin America and a better world? ¿Cómo han cambiado la idea de un mundo mejor, un Latinoamérica mejor, los cambios que han resultado en años recientes? Pues sí, no. Es que ella se le ha olvidado un poco el español. About my Spanish a bit. Estamos en un momento muy interesante de América Latina. This is a very interesting time for Latin America. La primera vez que yo fui a Brasil, hace ya algunos años, más de 25 años, Over 25 years ago when I first went to Brazil, fue una sensación muy difícil para mí. it was a very difficult sensation for me. Había niños con drogas en la calle, There were children with drugs in the street, niños con miedo, children who were scared, personas que cuando íbamos en el auto no paraban en las esquinas por el miedo a ser asaltados. children who would run away when the car was coming, when they were stood on the corner because they thought they would get hit by cars. Y yo dije, no es posible sostener esta situación. And I thought it's not possible to keep this can't continue. La gente va a tener que decidir si morir de hambre o morir intentando cambiar esa realidad. People have to decide whether they want to die of hunger or die trying to change that. Después pensé, bueno, yo soy una mujer educada en una sociedad socialista. I thought to myself, I'm an educated woman in a socialist society, Y tengo cierto nivel cultural. and I have a certain level of culture, Y tengo ideología marcada. and I've got a strong ideology. A lo mejor soy yo la que pienso así. Maybe it's just me that it's not just me that thinks that. Pero no hacía falta ni ideología ni nivel cultural. They weren't lacking. ¿Cómo era? No hacía falta ni ideología ni nivel cultural. They weren't lacking their cultural level or ideology. Porque conocí a una señora campesina del Movimiento Sin Tierra de Brasil. Because I met a woman, una mujer, Campesina. a peasant woman from the organization of Movimiento Sin Tierra de Brasil. Sin tierra, land. Que no tienen tierras. Oh, landless organization of Brazil. Y esta señora que se llamaba Rosa And that woman, whose name was Rosa, dijo exactamente lo que yo había dicho. said exactly the same thing that I said. Y es más, murió defendiendo un pedazo de tierra para alimentar a sus hijos. And she died trying to change the society for her children. Y eso es lo que ha pasado en los últimos años en nuestro continente. That's what's happened in the past few years in our continent. La gente no puede seguir soportando esa situación. People can't keep going, keep supporting the situation the way that it was. Y comienza, por supuesto, a despertar.
and have started to wake up. Pero para hacer cambios en nuestras realidades, But to make changes in our realities, tenemos que ser dueños de lo que producimos. we have to be in charge of what we produce. Por eso Venezuela tuvo que nacionalizar su petróleo. Which is why Venezuela had to nationalize its oil. Antes un barril de petróleo venezolano se vendía a Estados Unidos entre 5 a 7 dólares. How much is it? Before they sold it between $3 and $7. Before they would sell it between, but per, Entre 5 y 7. One barrel. oh, before they would sell a barrel for between $3 to $7 to the United States. Todas las calles de Washington están asfaltadas con petróleo venezolano. All the streets of Washington are fueled by Venezuelan petrol. Ahora tienen que comprar el barril de petróleo al precio del mercado internacional. But now they have to buy it at a international market price, Y ese dinero no se queda en unas pocas familias. which means that the money isn't left within just a few hands. Ese dinero se utiliza para hacer vivienda, para hacer proyectos de desarrollo del país. It's money that gets used to develop the country on housing projects and things like that. Eso no se lo pueden perdonar los gringos a los venezolanos. That you can't. Lo siento. Eso Sí, no se lo pueden perdonar los gringos, los yanquis, sí. a los venezolanos. Okay. Is it they can't forgive? They haven't forgiven. I'm struggling with them. The Americans haven't really forgiven the Venezuelans for that, Y por eso es toda la propaganda contra Venezuela. and so now there's a lot of horrible propaganda surrounding Venezuela. Si ustedes van a internet If you go on the internet y buscan información sobre Bolivia hace 20 años, and look for information about Bolivia from 20 years ago, se va a dar cuenta que es uno de los países más pobres del mundo en aquel momento. it will say that it was one of the poorest countries in the world at that time. Hoy Bolivia tiene dinero, Now Bolivia has money. está cambiando esa realidad, It's changing its reality porque hizo suyo su petróleo, su gas natural, su plata, sus minerales preciosos. It has its own oil, silver, precious minerals, and natural gas. Hoy es un país que tiene riqueza para dar a su gente. Now it's a country that has its own riches to give to its own people. Todavía tiene mucho que cambiar. There's still a lot that it has to change, Todavía tiene muchas cosas que resolver. and lots more things to resolve. Pero tiene la posibilidad económica de hacerlo. But now it has the economic potential to be able to do it. ¿Quién me dicen de Ecuador? And in Ecuador, Si han ido a Ecuador hace 15 años, people, la gente, people went to Ecuador 15 years ago, y van ahora, and now they go. van a ver la diferencia de las calles, las casas en Ecuador. And they see the difference in the streets and the houses of Ecuador. ¿Y por qué? But why? Porque es dueño de lo que produce. Because it's in charge of what it produces. Entonces, todos estos países están marcando la diferencia en el continente. So all of these countries are noticing the difference in the continent. Ustedes saben que existe una organización en América Latina que se llama OEA. There's an organization in Latin America called OEA, donde participa Canadá y Estados Unidos también. which Canada and the US are part of as well. Pero Estados Unidos nos votó a nosotros de esa organización. But the US hasn't voted for us in this organization. They've blocked Cuba from the Organisation of American States. Ahora,
en el 2015 hay una nueva reunión de la OEA. There's going to be a meeting in 2015 of this organization. Y los países de Latinoamérica amenazaron con no ir si no está presente Cuba. And Latin American countries have threatened not to go unless Cuba's included. ¿Cuándo había pasado eso? When has this happened before? Es primera vez. It's the first time. ¿Y por qué? But why? Porque los pueblos están tomando conciencia del poder que tienen. Because the communities and people are realizing the power that they have. Y ese es el mundo nuevo que estamos tratando de construir. And that's the new world that we're trying to build. Pero todavía estamos muy lejos de obtenerlo. But we're still a long way from having it. El gobierno de Estados Unidos no va a permitir que se le arrebate su base de materias primas históricamente. The United States aren't going to allow. No va a permitir que se le arrebate su patio donde estaban sus materias primas desde siempre. The American government aren't going to let their raw materials aren't going to allow Cuba to have their raw materials still. Por eso tiene 7 bases militares en Colombia hoy. So they still have 7 military bases in Colombia now. Por eso hubo un golpe de Estado en Honduras. So there was a coup d'etat in Honduras. Por eso hay millones de dólares circulando en la contrarrevolución venezolana. There were millions of dollars circulating against the revolution in Venezuela. Porque no quieren de ninguna manera permitir la unidad latinoamericana. Because they don't want any Latin American unity under any circumstances. Y estamos trabajando muy duramente en ese sentido. So we're working very hard to try and change it. Todavía no son realidad los sueños del Che, ni de Martí, ni de Bolívar. We've still not realized the dreams of Che, Martí or Bolívar. Pero estamos caminando. But we're on the way. So we've got about 15 minutes, I think, so if we can just stick mainly to questions, if possible, rather than major points. Yeah. Do you want to say, or you don't have to say who you are? In retrospect to Cuba, if a better world is possible, what is the means and ends, i.e. an anarchist or communist project in terms of abolition of money, abolition of the state? En cuanto a la revolución en Cuba, well, sorry, did you want to know how to go? What's the project? Instead of saying, well, better world is possible, in a President bourgeois sort of sense, keeping government, keeping parliament, What's the project? ¿Crees que el proyecto para un mundo mejor, para Cuba, un Cuba mejor? Comunismo, socialismo, anarco, ¿qué tipo de proyecto tiene? Socialismo. Is there someone else? Sorry, yeah. Hola, puedes la pregunta en español. Vamos a traducir. Sí, Tú misma la puedes traducir, ¿no? ¿Cómo? Que tú misma la puedes traducir Sí, después, claro. Soy profesora de español y estudio literatura latinoamericana de escritoras. Y me interesa mucho lo que comentó usted sobre que el cuerpo femenino es el taller en el que se forja la vida. Y me preguntaba cómo en Cuba se experimenta, se vive esa experiencia de
del papel simbólico de la mujer y la realidad que ella vive en Cuba. Y si me explico. And can you say it in English as well? Sí, pero solo me preguntaba si podría comentar un poco más sobre si hay una contradicción entre el papel simbólico y la vida real, o si cómo es en Cuba esa contradicción. ¿Me explico? Sí, sí. So I've asked, Alida said earlier on about the female body being the workshop in which life is forged, and I've said that there's the role of the female body in nationalist ideology is a very interesting concept. And I was wondering if she could comment a little bit more on how that symbolic role clashes or works well with the reality of women's lives in Cuba. A ver, como dije inicialmente, ¿verdad? No todo es perfecto en Cuba. It's not all perfect in Cuba. Tenemos una federación de mujeres cubanas, We have a federation of Cuban women en la cual pertenecemos o participamos a partir de los 14 años de edad. which we take part in from the age of 14, Y que defiende mucho toda esta integración de la mujer a la sociedad. we defend the integration of women in society. Realmente estábamos muy bien, muy bien. Estábamos. We were very good. Pero cuando llega el periodo especial, es decir, la desaparición del campo socialista europeo, But when the social The special period, when the Soviet bloc collapsed. hay crisis económica. there were economic crises, Y con crisis económica también hay crisis de valores. and in economic crises come crises of values. Y ahí tuvimos, por ejemplo, nuevamente prostitutas en Cuba. And suddenly we had prostitutes in Cuba again, Que eso no existía ya. which had stopped. Por ejemplo, mi mamá, que es combatiente de la Revolución Cubana, For example, my mother, who was a combat in the Cuban Revolution, cuando veía a una muchacha con esa estampa internacional de las prostitutas, when she saw una muchacha, ¿qué es eso? una muchacha, Young woman. Oh, a young woman in such a Western European way. con esa vestimenta que usan normalmente las prostitutas. Oh, dressed like a prostitute. Sorry. Mi mamá se indignaba, era una cosa que había que aguantarla. She couldn't believe it. Ella decía, yo luché para que esto nunca más volviera a ocurrir en Cuba. And she said, I fought so that this would never happen again in Cuba. Pero lo más duro es que esa mujer no se prostituía para sobrevivir. But the worst thing is that she wasn't a prostitute just to survive. Esa mujer se prostituía por estupideces, por boberías. She was just a prostitute out of stupidity. Y una sola en Cuba significaba una herida lacerante en el cuerpo de cualquier mujer cubana. Just one prostitute injures the plight of women in Cuba. Hemos trabajado con ellas. We've worked with them. Hemos tratado de desarrollar nuestra economía para que ellas vuelvan nuevamente a la realidad del pueblo. We've worked so that these women will. We've shared our developed views so that they'll come back into normal society. Pero, como tú te darás cuenta, esto no es fácil. But as you'll notice, it's not easy. Ahora, la gran mayoría de nuestras mujeres The vast majority now of our women no tiene problema en cuanto a su identidad. haven't got a problem, haven't got an identity problem. Nosotros decimos que la tierra es mejor que nosotros y la pisamos.
Eh, La tierra sí. es mejor que nosotros y sin embargo la pisamos. La pisamos, ¿qué es eso? Caminamos sobre ella. Oh, we say that land is better than us, land is better than us and more important than us, but we walk on it. Por tanto, a nosotras no nos pisa nadie. But nobody walks over us. Y eso es lo que tratamos de educar en nuestras hijas. And that's what we try to instill in our daughters. Hay que seguir trabajando. We have to keep fighting, keep working. I would like to say it's an honor to be able to listen to you. I want to say thank you for coming to Leicester today. Es un honor y pues, tener la oportunidad de escucharte y gracias por venir a Leicester hoy. Gracias. The people of Kurdistan at the moment are facing genocide on a mass scale by terrorist insurgent organisations created by imperialist powers. I want to know what your views are on the Kurdish struggle and on the Kurdish struggle generally, and how the Cuban government views the Kurdish struggle, and how your father would have viewed the Kurdish struggle. Vale, que Kurdistán o Kurdish. Uy, es un tema muy difícil. It's a difficult topic. Tema muy difícil porque es un pueblo que está muy dividido en otros territorios. No tiene un territorio como tal. It's really difficult because it's a very divided area. It's a divided country with different territories. Es un problema de hace muchos años. It's an ongoing and a problem that's been there for a long time. Yo no puedo opinar de una cultura que realmente no conozco a profundidad. I can't really comment on a culture that I don't really know very well, Pero puedo decirte algo simple. but I'll tell you something simple. Para que un pueblo pueda vencer y obtener lo que quiere tener, For a country, for our people to get what they want, necesita unidad. you need unity. Si no hay unidad en todo ese pueblo, If there's no unity in the whole country, nunca podrán obtener lo que quieren. they'll never achieve what they want. Entonces ustedes son los únicos que pueden resolver ese problema. So you're the only ones who can resolve the problem. En primer lugar, poniéndose de acuerdo todos en objetivos comunes. First of all, you have to all agree on a common objective. Y una vez que logren eso, entonces presentar su petición formal de pueblo a Naciones Unidas. And after that, you have to take your petition to the UN when it's agreed by everyone. Si ahora reconocieron a Palestina, si ahora acaban de reconocer a Palestina como Estado, if we recognize Palestine as a country, as a state, entonces ustedes tienen esperanzas también. then you have the hope of it as well. Steve, what time have we got to finish? About 5:45. Okay, so now then. We've also got to, a lady's got to eat and she's got another meeting tonight. So, gracias. Cuba Solidarity Campaign is a campaign that is driving aid to support Cuba in its struggle for self-determination and sovereignty and dignity. And so if anybody wants to find out more about Cuba Solidarity Campaign or more about Leicester Cuba Solidarity Campaign, because we have a group in Leicester, there's an information stall outside and there are some people from Leicester Cuba Solidarity here, and it's around somewhere and people are probably outside. Do visit the store and take leaflets and information, and do consider joining Cuba Solidarity Campaign. We have about 3,000
members and 500 affiliated organisations, including the Lecturers Union, so it'd be good if some of the lecturers would also join and get involved. And it would be wonderful if you got involved in Leicester Cuba Solidarity if you're from the area. Thank you all, and thank you to the university and Steve and everyone who's been involved in inviting Aleda here. It's been brilliant. Thank you all. Thank you.